우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 당신은 말씀 성취의 주역입니다. Tu es figure principale de l'accomplissement de la parole. 할렐루야. 우리 예배 오는데 뭐 교통사고도 일어나고 지금 뭐 여러 가지 일들이 있었어요. Il y a eu des événements particuliers pour venir au culte, notamment des accidents. 그런 어려움 속에서 여러분들 지금 예배에 나와 있는 겁니다. Mais malgré toutes ces difficultés, vous êtes là pour louer notre Seigneur. 예배에 승리하기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de triompher à ce culte. 모세가 결국은 가나안 땅을 정복하게 되지요. Moïse va finalement pouvoir conquérir Canaan. 모세는 끝에 가서 결국 들어가지는 못했지만은 이스라엘 백성들은 결국 말씀대로 가나안 땅을 정복하게 됩니다. Moïse ne va pas lui à la fin entrer à Canaan, mais comme la parole de Dieu, le peuple Israël va conquérir Canaan. 광야길 가면서 이런저런 일들이 많이 일어났어요. Sur le chemin de désert, ils ont rencontré plein de difficultés. 그런데 그 모세와 함께 이스라엘 백성들은 광야길을 통과했습니다. Mais malgré tout, Moïse et le peuple Israël ont traversé le désert. 왜냐하면은 그것은 하나님의 계획이기 때문입니다. Parce que ça, c'était le projet de Dieu. 그래서 모세가 어떻게 그 광야길을 통과하고 이스라엘 백성들이 어떻게 가나안 땅을 정복할 수 있었는지 오늘 우리는 그 비밀을 찾아내야 돼요. Et donc nous devons aujourd'hui regarder comment Moïse a pu avoir cette victoire et comment le peuple Israël a pu traverser le désert. 오늘 읽은 본문은 제사장의 속옷과 함께 또 대제사장뿐만 아니라 다른 제사장의 옷들까지도 짓도록 하나님께서 말씀하셨어요. Donc aujourd'hui, dans les versets que nous avons lus, Dieu demande de faire la robe pour les sacrificateurs et les sous-vêtements des sacrificateurs. 근데 오늘 우리가 읽었던 그 본문 속에서도 세 번이나 이 말씀이 반복되고 있습니다. Et dans les versets même que nous avons lus aujourd'hui, nous voyons encore cette phrase à répétition. 옷을 만들고 성막의 기구들을 다 만드는데 어떻게 만들었냐를 설명하고 있습니다. On nous explique qu'ils ont fait des robes, des différentes décors du robe, mais ils nous disent comment ils ont fait. 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 하였더라. Ils ont fait comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 이게 바로 광야길 통과하는 비밀입니다. Et ça, c'était le mystère de traverser le désert. 이게 바로 가나안 땅 정복할 수 있는 유일한 해답입니다. Ça a été la seule solution pour pouvoir conquérir Canaan. 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 하였더라. Ils ont fait comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 이 옷이나 기구들은 모세가 직접 만드는 게 아니에요. Et donc ces vêtements-là ou ces instruments, ce n'est pas Moïse lui-même qui va les faire. 지혜 있는 자, 손에 재능이 있는 자, 탤런트 있는 사람을 뽑았습니다. Ils ont sélectionné les personnes qui ont de l'habileté dans la main, qui ont de l'intelligence. 그 대표적인 인물이 부살렐과 오홀리압이었습니다. Et c'était Oliab et Bezalel. 그리고 그들을 돕는 사람들의 많은 돕는 자들이 있었죠. Et il y avait aussi d'autres personnes qui étaient là pour les aider. 그리고 이스라엘 백성들 전체가 여기에 동참하면서 하나님께 물질을 드렸습니다. Et puis tout le peuple Israël a participé finalement à ces offrandes pour pouvoir préparer ces instruments. 그래서 성막을 만들고 성막의 기구들을 하나씩 만드는데 오늘 요 본문이 딱 나오는 거예요. Et donc ils étaient en train de faire le tabernacle, en train de faire les ustensiles du tabernacle, et c'est là qu'on rencontre ces versets. 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 하였더라. Ils ont fait comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 여러분들 이게 그냥 되는 것처럼 보이지만 그렇지 않습니다, Et 여러분들. on a l'impression que ça, c'est facile, mais ce n'est pas le cas. 보통 전문가들은요 자기 생각이 다 있어요. Parce que chaque personne spécialisée dans un domaine, ils ont leur propre pensée. 하나님의 말씀을 말씀으로 안 받고 자기 생각으로 걸러서 받습니다. Il y a beaucoup de gens qui vont pas
recevoir la parole de Dieu telle qu'elle, mais qui vont filtrer la parole de Dieu. 그래서 우리가 보통 하는 말이 프랑스는 어떻다 이런 말을 해요. Et donc souvent on peut dire que la France est comme ça. 하나님이 프랑스란 나라를 잘 알고 말씀을 주시는데 그 말씀을 그대로 안 받아요. Dieu connaît la France et donne la parole de Dieu, mais les gens ne reçoivent pas cette parole. 우리가 하기 쉬운 실수입니다. Ce sont des erreurs que nous pouvons faire facilement. 왜냐? 프랑스에 오래 살다 보니까 프랑스의 영향을 받는 거예요. Pourquoi? Parce que en vivant longtemps en France, on est influencé par ce qu'il y a dans 이스라엘 백성들이 뭐? 400년을 노예 살았어요. Le peuple Israël était esclave pendant 400 ans. 그들에게 하나님의 말씀을 그대로 전달해 갖고 그대로 실천하게 만드는 거 이게요. 보통 사건이 아니에요. Et ce n'était pas un simple événement de transmettre la parole de Dieu telle qu'elle et qu'ils puissent mettre en pratique ces paroles-là. 우리가 하나님의 말씀을 받을 때요. 내 생각 가지고 받으면 안 돼요. Et donc il ne faut pas recevoir la parole de Dieu en fonction de nos pensées. 내 기준 가지고 받으면 안 돼요. Il ne faut pas recevoir la parole selon nos critères. 우리 전도자 유 목사님 통해 갖고 지난주에 핵심 때 이 말씀을 주셨어요. Et Pasteur Hu avait donné cette parole dans le message central. 성도들이 어떤 목사님 설교를 듣고 은혜 받았다 얘기한다. Les fidèles disent qu'ils ont reçu la grâce en écoutant le message d'un tel pasteur. 근데 똑같은 목사님 설교인데 어떤 사람은 은혜를 못 받았다. Mais c'est le même message, mais quelqu'un d'autre ne reçoit pas de grâce. 근데 그게 맞는 말이냐? Mais est-ce que c'est vrai? 은혜 받은 게 맞는 말이냐? Est-ce que le fait d'avoir reçu la grâce est vrai? 은혜 못 받았다는 말이 맞는 말이냐? Et est-ce que le fait de ne pas avoir reçu la grâce c'est vrai? 사람 말을 들어서 한 것이다. C'est parce qu'ils ont écouté la parole des hommes. 하나님의 음성을 들을 귀가 없는 것이다. C'est parce que nous n'avons pas d'oreilles pour écouter la parole de Dieu. 여러분들 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 하였더라 이 말씀이 굉장히 중요합니다. Donc le fait qu'ils ont fait comme l'Éternel avait dit à Moïse, c'est une parole très importante. 아브라함이 인생에 승리할 수 있었던 비밀은 여호와의 말씀을 따라갔고 Si Abraham a pu triompher dans sa vie, c'est parce qu'il a suivi la parole de l'Éternel. 처음에는 그거에 흔들렸어요. Au départ, il n'était pas solide. 근데 이런저런 사건을 겪으면서 아브라함이 결단을 한 거죠. Mais en rencontrant différents événements, Abraham va prendre la résolution. 그래서 하나님의 언약을 붙잡고 단을 쌓기 시작한 겁니다. C'est pour ça qu'ils ont saisi l'alliance de Dieu, il a commencé à monter l'autel devant l'Éternel. 완전 언약 속으로 들어간 거예요. Et il est entré complètement dans l'alliance de Dieu. 이삭은요 어릴 때의 이 하나님의 말씀이 완전 목숨 내놓고 각인돼 버렸어요. Et Isaac, lorsqu'il était jeune, son alliance de Dieu était complètement gravée lorsque il a rencontré une difficulté. 요셉은 어릴 때 어려움을 당했지만은 그게 오히려 하나님의 말씀을 붙잡는 기회가 된 거예요. Joseph, quand il était jeune, il a rencontré des difficultés également, mais ça a été l'occasion pour lui de saisir la parole de Dieu. 아버지 야곱이 자기가 경험한 게 있기 때문에 자기 자녀들을 모아놓고 그때부터 깨달은 그때부터 계속 하나님께 예배를 드린 거예요. Donc le père Jacob, puisqu'il a compris cela devant Dieu, à partir du moment où il a compris, il a réuni ses enfants pour faire le culte. 근데 형들은 이 말씀이 안 들어가는 거예요. Mais les frères de Joseph ne pouvaient pas comprendre cette parole. 요셉은 어린데 이 말씀이 딱 깨달아진 거예요. Joseph, alors qu'il était jeune, il comprenait cette parole. 그 아버지 야곱이 정조 할아버지 이 아브라함 얘기를 할 때 그게 무슨 말인지를 알아들은 거예요. Et lorsque Jacob parlait de l'histoire de son grand-père Abraham, Joseph saisissait, comprenait ce qu'il disait. 요셉한테는 할아버지 뻘이 되는데 이삭에게 일어났던 그 수양 사건, 모리아산 사건 이 얘기를 할 때 알아들은 거예요. Et puis lorsqu'il a parlé de l'événement du bélier d'Isaac, Joseph comprenait cette histoire. 그 사건이 창세기 3장에서부터 시작됐다는 걸 알아들은 거예요. Et qu'il a compris que finalement ce problème a commencé dès Genèse chapitre 3. 그래서 창세기 3장 15절에 언약을 말할 때 그 말이 무슨 말인지를 알아들은 거예요. Et lorsqu'il a parlé du Genèse chapitre 3 verset 15, Joseph comprenait l'alliance de Dieu. 그래서 하나님의 언약을 붙잡고 기도하기 시작한 겁니다. Et c'est pour ça qu'il a commencé à prier en saisissant l'alliance de Dieu. 어느 정도 그게 언약으로 확실히 붙잡아졌냐? À quel point cette alliance a été certaine pour Joseph? 형들한테 그런 얘기하면은 형들이 싫어하는 걸 알았어요. Joseph savait que les frères n'allaient pas aimer lorsque il va parler de ce genre 안 d'histoire. 그래도 미움을 받고 있었거든요.
parce qu'il était déjà détesté par ses frères. 집안에서 왕따를 당하고 있었거든. Il était déjà négligé dans la famille. 그런데도 불구하고 하나님의 언약이 얼마나 확실하게 붙잡아졌는지 말하지 않을 수가 없는 거예요. Mais l'assurance qu'il avait vis-à-vis de l'alliance a fait qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'en parler. 그래가지고요 하나님께서 주신 그 언약 말씀 꿈대로 그대로 성취가 되는 거예요. Et donc, comme l'alliance de Dieu, comme le rêve que Dieu lui a accordé, tout va s'accomplir dans sa vie. 할렐루야. 모세는요 호렙산에서 하나님 만나고 난 다음에 완전 깨달았어요. Et donc, Joseph, lorsqu'il a rencontré Dieu sur la montagne Horeb, Moïse a complètement compris. 그래서 모세는 얼마나 언약을 확실하게 붙잡았냐. Et Moïse, à quel point il a saisi l'alliance de Dieu fermement. 하나님이 주신 말씀과 이스라엘 백성들에게 일어난 모든 사건을 그대로 기록합니다. C'est qu'il va écrire toutes les paroles que Dieu lui a données et tous les événements du peuple Israël sur des livres. 확실하게 붙잡은 거예요. Parce qu'il a saisi avec certitude. 그래서 그 하나님께 받은 말씀을 그 성막을 만드는 사람들한테 그대로 전달하는 거예요. Et toutes ces paroles que Dieu lui a transmises, il va les transmettre à ceux qui vont faire réellement les œuvres du 아니 tabernacle. 그 분야에서는 버살렐과 오홀리압이 전문가라니까요. Et il y avait Bezalel et Oholiab qui étaient les spécialistes de ce domaine-là. 그러면 자기 생각이 있을 거 아닙니까? Alors, il devrait avoir des pensées personnelles. 근데 그대로 전달돼 갖고요. 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 했더라. Mais la parole de Dieu a été transmise telle quelle pour que ces gens fassent ce que l'Éternel avait ordonné à faire à Moïse. 다윗은요 어릴 때 이게 딱 붙잡아진 거예요. Et David saisissait cela dès son jeune âge. 그래서 우리가 시편 1편 2절 우리가 알잖아요. 복 있는 사람은 여호와의 말씀을 주야로 묵상하는 자로다. Et c'est pour ça que nous connaissons bien ce verset, Psaume chapitre 1, verset 1. Verset 2, c'est heureux l'homme qui marche, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. 모세가 광야길을 통과하고 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 정복할 수 있었던 비밀은 하나님의 말씀대로 따라간 겁니다. Le mystère de Moïse de pouvoir traverser le désert et entrer à Canaan, c'était suivre la parole de Dieu. 이 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir cette alliance. 왜 말씀 붙잡으면 역사 일어나느냐? Pourquoi, si nous saisissons la parole de Dieu, il y a des œuvres de Dieu? 하나님이 말씀으로 천지를 창조하셨어요. C'est parce que Dieu a créé la terre avec la parole. 이사야 40장에 풀은 마르고 꽃은 시드나 여호와의 말씀은 영영이 서리라 하라. Dans Ésaïe chapitre 40, on dit l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsistera éternellement. 지금 우리가 바라보고 우리가 실망하고 하는 게 알고 보면요 세상에서 있다가 없어지는 거예요. Finalement, si nous nous inquiétons et si nous espérons des choses dans le monde, ce sont des choses qui vont disparaître à un moment donné. 하나님께서 우리를 영원한 하나님 자녀로 부르셨습니다. Mais Dieu nous a appelés comme des enfants éternels. 그리고 영원한 말씀을 주셨습니다. Et il nous a donné la parole éternelle. 풀은 마르고 꽃은 시드나 여호와의 말씀은 영영이 서리라 하라. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsistera éternellement. 이 말씀의 빛을 비추라는 겁니다. Donc il faut éclairer le monde par la lumière de cette parole. 마른 뼈와 같던 그 에스골 골짜기에 하나님의 말씀을 대언하니까 마른 뼈들이 다 살아나는 거예요. Lorsque la parole de Dieu a été transmise, lorsqu'il y avait des ossements secs, ces ossements ont été vivifiés et sont devenus une armée. 세상에 어떤 학문도 어떤 돈도 능력도 사람 살릴 수 없거든요. Aucune intelligence, aucune sagesse ou connaissance de ce monde ne peut sauver une personne. 하나님의 말씀이 대언될 때 영이 살아나는 겁니다. Mais lorsque la parole de Dieu est transmise, notre esprit est vivifié. 할렐루야. 여러분들 영원한 말씀을 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. bénis de saisir la parole éternelle. 그래가지고요 그 죽었던 것 같은 그 뼈들이 살아나서 지극히 큰 군대가 되었다. Et donc ces ossements secs qui étaient morts sont devenus une armée, une grande armée. 요한복음은 요한이 기록했거든요. L'évangile de Jean a été écrit par Jean. 사도 요한이 이 말씀을 서론을 이렇게 기록한 거예요. Et l'apôtre Jean a écrit l'introduction de son livre de cette manière. 태초에 말씀이 계시니라.
Au commencement était la parole. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 Et la parole était avec Dieu. 이 말씀은 곧 하나님이시니라. Et la parole était Dieu. 할렐루야. 우리가요 하나님을 믿는다고 할 때 하나님의 말씀을 붙잡는 거요. Quand on dit qu'on croit en Dieu, c'est le fait de saisir la parole de Dieu. 그러니까 여호와 하나님께서 주시는 그 하나님의 말씀을 모세는요 생명처럼 딱 붙잡은 거예요. Et donc la parole que l'Éternel avait donnée, Moïse avait saisi fortement cette parole. 거기에 토를 달지 않았다니까요. Il n'a pas donné d'opinion là-dessus. 말씀을 그대로 받아들인 거예요. Il va recevoir la parole de Dieu telle qu'elle. 그리고 그대로 전달한 거예요. Il va transmettre telle qu'elle. 그리고 만드는 사람들도 그대로 명령대로 수행한 거예요. Et ils ont, les gens qui faisaient tous ces ustensiles ont appliqué tel quel. 오늘 우리가 읽은 본문에만 그 말씀이 3번이나 Et 나온다니까요. rien que dans les versets que nous avons lus aujourd'hui, il y a cette phrase à trois 지난주에 읽었던 reprises. 그 본문에도 나오고 다음 주에 읽을 본문에도 나오고 계속 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 하였더라. Et ce sera également la semaine prochaine et puis la semaine dernière également, nous avons vu qu'ils ont fait comme l'Éternel avait ordonné. 사도 요한이 그걸 깨달은 거예요. Et donc, l'apôtre Jean avait compris cela, 이 말씀이 곧 하나님이고 이 말씀을 입고 오신 분이 바로 예수 그리스도다. que la parole est Dieu et que celui qui est venu en prenant la chair humaine, c'est Jésus-Christ. 그러니까 자기가 믿고 따랐던 그 예수 그리스도가 누군지를 이 사도 요한은 진짜 깨달은 거예요. Et donc l'apôtre Jean comprenait correctement de qui il s'agissait, en fait, c'est la personne qu'il suivait toute sa vie. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있다 그랬습니다. La parole de Dieu est vivante et efficace. 좌우의 날선 어떤 금보다도 예리하다 그랬습니다. Elle est plus tranchante que quelconque épée, 우리 영과 홍과 관절 골수를 다 찔러 쪼갠다 그랬습니다. capable de diviser les moelles et les ossements que nous avons dans notre esprit. 말씀으로만 가능한 일입니다. Seule la parole de Dieu est capable de le faire. 말씀 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir la parole de Dieu. 할렐루야. 그래서 하나님께서 이 말씀을 모세에게 전달했고 이것이 백성들에게 전달되어 그대로 행해진 거예요. Et donc la parole de Dieu a été transmise à Moïse, transmise au peuple d'Israël et a été accomplie telle qu'elle. 할렐루야. 그래서 저와 여러분들에게 먼저 일어나야 될 게 있습니다. Et donc il y a une chose à faire en premier dans notre vie. 예배 드릴 때 여러분들에게 가장 먼저 일어나야 될 게 있어요. Au moment du culte, il y a une première chose à faire. 그게 첫 번째 개인 말씀 캠프입니다. Premièrement, c'est donc campagne personnelle de la parole. 그래서 하나님이 주시는 하나님의 말씀을 가지고 개인 말씀 캠프를 시작하라. Avec la parole que Dieu nous donne, il faut commencer cette campagne personnelle. 그 모세는요 그 말씀을 그냥 전달만 한 게 아니에요. Et donc Moïse n'a pas simplement transmis la parole de 그 Dieu. 말씀이 성취될 것을 알았어요. Il savait que cette parole allait s'accomplir. 말씀의 능력을 알았어요. Il connaissait la puissance de la parole. 여러분들 호렙산에 나타났던 하나님께서 주신 말씀을 모세가 붙잡았잖아요. Moïse a saisi la parole de l'Éternel qui est apparue sur la montagne Horeb. 자기는 할 수 없다 그랬거든요. Lui, il disait qu'il ne pouvait pas le faire. 나이도 많고 난 도저히 할 수 없다 그랬거든요. Il était trop âgé, il disait qu'il ne pouvait pas le faire. 그때 하나님께서 내가 스스로 있는 자니라. Et à ce moment-là, Dieu dit que je suis qui je suis. 내가 너와 함께 하겠다. Je serai avec toi. 내가 이스라엘 백성들을 다 출애굽시켜 가지고 이 산, 내가 너를 만나는 이 산에서 너희가 이스라엘 백성들이 전체가 나한테 예배하게 될 것이다. Et une fois que vous serez sortis, tout le peuple Israël sera sur cette montagne et que vous allez tous me louer. 그 언약을 붙잡고 바로왕 앞에 갔거든요. Et donc Moïse a saisi cette alliance-là et il est parti devant Pharaon. 할렐루야. 그대로 성취가 되어졌다니까요. Et la parole de Dieu s'est vraiment accomplie. 그래갖고 출애굽했어요. Ils sont sortis de l'Égypte. 홍해를 건넜어요. Ils ont traversé la mer. 드디어 그 호렙산에 도착한 겁니다. Ils sont arrivés à cette même montagne Horeb. 그러니까 모세한테는요 완전 그 현장이요 완전 자기 인생을 완전히 바꾸는 현장입니다. Et ce moment pour Moïse, ça a été le moment complètement de changer la vie de Moïse. 하나님의 말씀은 반드시 성취가 되는구나. Et donc il voit qu'en fait la parole de Dieu va absolument s'accomplir. 여러분들 부활하신 주님을 만났던 제자들이 어땠을까요? Quel était l'état des disciples qui ont rencontré Jésus qui est ressuscité? 그 전에까지만 안 믿었거든요.
Parce que jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient pas encore la foi. 예수님 십자가 correcte. 지시고 부활하신다는 얘기 할 때도 그게 무슨 말인지 못 알아듣었다니까요. Même lorsque Jésus disait qu'il allait être crucifié, qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter, les gens ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire. 근데 그 예수님이 진짜 죽으셨다가 부활하셨어. Mais ce Jésus, il est vraiment mort et qu'il est ressuscité. 도마는 그게 안 믿어져 갖고 나는 직접 만져봐야 되겠다 이렇게 했잖아요. Et Thomas ne pouvait pas comprendre, croire à cela, et il disait que je voulais toucher moi-même. 그런 믿음도 하나님은 귀히 보시고 나타나시 갖고 직접 만져봐라 이렇게 했죠. Et même cette fois, Dieu l'a considéré et Jésus est apparu devant lui pour qu'il puisse toucher. 그래서 보고 믿는 자보다는 보지 않고 믿는 자가 복되도다. Et c'est pour ça qu'il disait heureux l'homme qui croit sans voir que l'homme qui croit en voyant. 할렐루야. 그래서 있잖아요. 예수님께서 40일 동안 하나님 나라의 비밀을 설명하고 마지막 메시지를 주시고 하실 때는요. 제자들이 완전 각인돼 버렸어요. Et donc lorsque Jésus était ressuscité, il a pris 40 jours pour expliquer le royaume de Dieu et la parole de Dieu était complètement gravée dans le cœur des disciples. 그래서 약속대로 마가다락방에 모인 겁니다. Et donc, comme la promesse de Jésus, ils sont réunis dans la chambre de Marc. 우리한테 이 운동이 일어나야 돼요. Et nous devons lever ce mouvement. 하나님의 말씀이 내 개에 다 캠프가 돼 갖고 개인화가 딱 돼야 돼요. Il faut que la parole de Dieu devienne une campagne pour moi et que ça soit personnalisé. 우리가 말씀 앞에 우리 인생에 무릎을 딱 꿇어야 돼요. Il faut mettre à genoux, se mettre à genoux devant la parole de Dieu. 할렐루야. 그래서 하나님께서 제사장의 옷을 만들어 입으라 말하는 거예요. Et donc Dieu demande de faire les vêtements de sacrificateur. 그게 신분과 건세를 나타내는 거 아닙니까? Parce que les vêtements parlent de notre statut et des autorités. 또 옷은 우리를 보호하는 거 아닙니까? Puis les vêtements sont là pour nous protéger également. 심지어는요 속옷까지도 다 제사장의 옷을 만들으라고 해요. Et même jusqu'aux sous-vêtements, Dieu demande de faire donc les vêtements de sacrificateur. 제사장은요 하나님의 것으로 속옷까지도 완전 싹 바꾸라는 거예요. Et donc pour un sacrificateur, il fallait que même jusqu'aux sous-vêtements, il fallait tout changer. 할렐루야. 이게 하나님 자녀의 축복입니다. C'est ça la bénédiction d'un enfant de Dieu. 하나님 자녀는요 세상 것 섞어 갖고 할 필요 없다 이 말이에요. L'enfant de Dieu n'a pas besoin de mélanger avec les 하나님의 choses. 말씀하고 세상 것하고 막 섞어 가지고 대충 막 적당하게 믿고 싶은 것만 믿고 이렇게 하지 말라는 겁니다. L'enfant de Dieu ne doit pas mélanger et croire ce qu'il veut croire et ne pas croire ce qu'il ne veut pas croire. 하나님의 말씀을 가지고 신분과 건세라는 그걸 가지고 세상 것을 재해석해야 돼요. Et donc il faut saisir la parole de Dieu, confirmer ce que Dieu nous a donné et réinterpréter le monde avec cela. 그래갖고 말씀 캠프가 일어나야 된다니까요. Il faut qu'il y ait cette campagne de la parole. 완전 그리스도로 옷 입어야 Il 돼요. faut être habillé du Christ. 그게 세상을 이기는 방법이라니까요. C'est ça la manière de triompher ce monde. 할렐루야. 여러분들 완전 그리스도 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez complètement l'alliance du Christ. 그래서 여러분들 강단 메시지 딱 들을 때요 완전 개인화 시키기 바랍니다. Et donc lorsque vous écoutez le message de la chair, il faut absolument personnaliser la parole. 여러분들 이게 되면은요 우리 체질이 바뀌거든요. Et si vous arrivez à le faire, votre nature va changer. 우리는 복음은 알아요. Nous connaissons tous l'évangile, 근데 이게 각인이 안 되는 거예요. mais cet évangile-là n'est pas imprimé en nous. 이게 뿌리가 안 바뀌는 거예요. Cet évangile-là n'est pas enraciné en nous. 그러니까 체질은 옛날 체질 그대로 가지고 있는 거예요. Et donc nous continuons d'avoir la même nature qu'avant d'être chrétien. 그러기 힘든 거죠. Et donc c'est difficile. 불신자는 마음 놓고 죄 짓습니다. Les non-croyants vont commettre des péchés comme ils veulent. 우리는 죄는 짓는데 마음 놓고는 죄 못 짓습니다. Nous continuons de commettre des péchés, mais sans une 양심의 liberté de 가책이 conscience. 있어, 그래도. Nous avons toujours ce sentiment de culpabilité. 그러니까 하나님한테 맨날 뭐라 해요. Et donc Dieu nous cause. 세상에서 마음대로 할 수 없으니까 세상 사람들한테도 또 막 치이고. Et puis nous avons également des concurrences, des compétitions avec les gens. 세상 사람들은 막 불법 행해도 잘 나가. Et puis même les gens du monde, ils font des choses illégales, mais ils vont continuer de réussir. 근데 하나님 자녀는 불법 행할 수가 없어. Mais l'enfant de Dieu ne va pas le faire en étant consciencieux, 왜? 하나님 자녀니까. parce qu'il est enfant de Dieu. 그래서 있잖아요. 우리가 완전 하나님 말씀 속으로 딱 들어가야 돼요. Et donc nous devons complètement entrer dans la parole de Dieu. 여러분들 오늘부터요. 개인 말씀 캠프가 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut que ça soit
une campagne personnelle de la parole. 그리고 하나님의 말씀이 성취되는 이 축복 속으로 딱 들어가야 돼요. Et donc il faut entrer dans cette bénédiction d'accomplissement de la 두 parole. 번째입니다. Deuxièmement, 우리 교회가요. 교회 말씀 캠프가 일어나야 돼요. dans notre église, il faut qu'il y ait la campagne de la parole de l'église. 성막을 짓는 전문가들이 자기 생각대로 한 게 아닙니다. Donc les ouvriers qui ont construit le tabernacle, ils n'ont pas fait selon leurs propres idées. 모세를 통해서 주시는 하나님의 말씀 그대로 행한 거예요. Ils ont fait tout ce que l'Éternel avait demandé de faire à Moïse. 그러니까 광야길 갈 때 승리할 수 있었던 겁니다. Et donc ils pouvaient triompher sur le chemin du désert. 그래갖고 성막 중심으로 새 절기를 완전히 회복한 겁니다. Donc en fonction du tabernacle, ils ont restauré complètement les trois fêtes. 유월절은 구원의 능력을 설명하는 거고요. La Pâque explique la puissance du salut de Dieu. 오순절은 성령의 역사를 설명하는 La 거고요. Pentecôte explique les œuvres du Saint-Esprit. 수장절은 우리의 배경을 설명하는 겁니다. Et puis la fête de la récolte explique notre arrière-plan. 그러니까 하나님 말씀대로 성막을 만들고 하나님의 말씀대로 절기를 지키는 거예요. Et donc nous faisons le tabernacle selon la parole et nous respectons, nous commémorons les fêtes comme la parole. de 이건 Dieu. 율법주의를 말하는 게 아닙니다. On ne parle pas ici de légalisme, 모세는요 왜 그렇게 하락하는지 이유를 알았어요. mais Moïse comprenait pourquoi Dieu a demandé tout cela. 그러니까 있잖아요. 거기에 생을 거는 거예요. Et donc ils ont risqué leur vie pour cela. 모세 한 명이 말씀 성취 주역으로 완전 생을 거니까 전 이스라엘 백성들이 거기에 딱 따라갈 수밖에 없는 거예요. Et donc Moïse, une personne, pouvait mettre sa vie sur cet accomplissement de la parole. Tout le peuple d'Israël suivait ce Moïse. 그래서 모든 중직자들과 성도들은 일어나서 말씀 운동을 일으켜야 돼요. Et donc tous les responsables d'église, tous les membres d'église doivent se lever pour commencer cette campagne de la parole. 여러분들 우리가 237 치유 서밋 성전을 놓고 기도하잖아요. Nous sommes en train de prier pour le temple, pour les 237 nations, la guérison et le sommet. 그게 건물을 놓고 기도하는 게 맞죠. Bien sûr, nous prions pour un 근데 그 immeuble, 건물은 지금 프랑스에 많잖아요. mais ces immeubles-là sont remplis en France. 그 건물을 못 잡고 하나님이 안 주시는 게 아니잖아요. Et Dieu, 결국은 c'est pas parce qu'il n'a pas d'immeuble qu'il ne donne pas de temple. 좋은 건물들 얼마나 프랑스에 En 많습니까? France, il y a tellement d'immeubles qui sont bien construits. 하나님이 그걸 줄 능력이 없습니까? Est-ce que Dieu manque de puissance pour nous donner un de ces immeubles? 그러면 건물 얘기가 아니잖아요. Alors, ce n'est pas une question d'immeuble. 거기에서 말씀 운동이 일어나야 되거든요. Il faut qu'il y ait un mouvement de la parole. 말씀 운동하라고 건물을 주는 건데 건물 놓고 기도하면은 그게 응답이 됩니까? Et si Dieu nous donne un immeuble, c'est pour le mouvement de la parole. Et sans mouvement de parole, pas de réponse. 교회 말씀 캠프가 일어나야 돼요. Il faut qu'il y ait la campagne de la parole de l'Église. 여러분들 성도들이요, 중직자들이요, 말씀 캠프의 주역으로 서야 돼요. Les membres et les responsables d'Église doivent être les figures principales de cette campagne de la parole. 그게 바로 축복받는 비밀입니다. C'est ça le mystère d'être béni. 할렐루야. 진짜 중요한 거 놓치지 마세요, Donc 여러분들. ne perdez pas les choses essentielles. 하나님께서는 주실 축복을 다 준비해 놨습니다. Dieu a préparé toutes les bénédictions à nous accorder. 그래서 모세한테요, 장로들한테 가서 이 말씀을 반드시 전달해라. Et donc il dit à Moïse de transmettre cette parole aux anciens du peuple. 요단을 건널 때에도 유사들에게 말씀을 전달해라. Même lorsqu'il traversait le Jourdain, il a dit de transmettre la parole, 그러니까 장로들과 유사들을 통해 갖고 백성들 한 사람 한 사람한테 그게 다 전달되잖아. la parole aux disciples, aux anciens, et à travers ces personnes, tout le peuple Israël était au courant. 이 말씀 운동이 일어나야 돼요. Il faut qu'il y ait cette campagne de la parole. 할렐루야. 여러분들 이 말씀 운동이 일어나야 돼요. Il faut qu'il y ait cette campagne de la parole. 중직자들이 이 말씀 운동 성취의 주역이 돼야 Il 돼요. faut que les responsables d'église soient les figures principales de ce mouvement de la parole. 그래서 교회 말씀 캠프가 일어나야 됩니다. Donc il faut qu'il y ait une campagne de la parole de l'église. 그게 이스라엘 민족이 가나안 땅을 정복할 수 있었던 비밀입니다. Et ça a été pour le peuple d'Israël un mystère pour triompher sur le chemin du désert. 세 번째입니다. Troisièmement, 현장 말씀 캠프가 일어나야 됩니다. il faut qu'il y ait la campagne de la parole sur le terrain. 하나님께서 제사장의 옷도 만들고 패도 만들라고 했어요. Donc Dieu a demandé de faire
les vêtements de sacrificateur, mais aussi des plaques. 순금으로 패를 만들고 거기에다가 여호와께 성결이라고 새기라고 그랬어요. Et Dieu a demandé de faire donc cette plaque gravée sainteté à l'Éternel. 여러분들 이게 바로 그리스도로 인치는 거거든요. Et c'est ça le fait d'être scellé par le Christ. 제사장도 자기 죄가 있거든요. Même le sacrificateur a ses propres péchés. 그러니까 하나님께 나아갈 수가 없어요. Et donc il ne peut pas venir devant Dieu. 그래서 대제사장도 하나님 앞에 대속죄일의 제사 지성소 안에 들어갈 때 반드시 자기를 위해서 먼저 하나님 앞에 제사를 지내야 돼요. Et donc même le souverain sacrificateur doit faire dans un premier temps un sacrifice pour ses propres péchés avant d'entrer dans le lieu très saint pour faire le sacrifice général. 그래야 하나님 앞에 백성들의 죄를 가지고 나갈 수가 있는 거예요. Et c'est comme ça que devant Dieu, il peut aller faire le sacrifice pour tous les péchés du peuple Israël. 그래서 오직 그리스도의 피로 말미암아 우리가 구원받을 수 있는 겁니다. Et donc seulement par le sang de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. 목사님도 동일해요. C'est la même chose pour le pasteur. 중직자도 동일해요. C'est la même chose pour les responsables d'église. 모든 성도들이 동일해요. C'est la même chose pour tous les membres d'église. 오직 그리스도로 옷 입으라 이 말이거든요. Il faut être habillé seulement du Christ. 그래서 우리가 만인 제사장이잖아요. Nous sommes tous des sacrificateurs 그래서 universels. 여호와께 성결이라고 붙이라는 거는 진짜 그리스도 언약 붙잡으라는 거거든요. Et donc si Dieu demande de mettre sainteté à l'éternel, ça veut dire qu'il faut saisir véritablement l'alliance de Dieu. 이 그리스도로 무장하지 않으면요 현장에 들어가서 판판이 깨집니다. Et si nous ne sommes pas armés de ce Christ, nous allons absolument échouer sur les terres. 그래서 우리 중직자들을 세운 거 아닙니까? Et c'est pour ça que nous avons établi les responsables d'église. 진짜 하나님 말씀을 붙잡아야 됩니다. Il faut véritablement saisir la parole de Dieu. 하나님이 말씀이 담긴 언약궤를 앞세워 가나안 땅을 정복하게 한 겁니다. Donc ils ont avancé avec l'arche de l'alliance pour aller conquérir Canaan. 그 의미가 바로 말씀을 따라가는 거 아닙니까? Et donc cette signification, c'est suivre la 하나님의 parole. 언약이 담겨 있는 그 언약궤를 따라서 말씀을 따라서 가나안 땅을 정복하는 거 아닙니까? C'est suivre la parole, suivre cette alliance pour conquérir Canaan. 여러분들 개인이 먼저 말씀 캠프가 일어나시기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je veux béni de commencer cette campagne de la parole de Dieu. 정말 하나님 앞에 한번 서보세요. Il faut véritablement se mettre devant Dieu. 우리한테 진짜 필요한 거는요 하나님의 살아있는 말씀입니다. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est la parole de Dieu qui est vivant. 하나님의 말씀으로 무장이 되고 언약이 확실하면요 어떤 현장에서도 하나님 답 받을 수 있습니다. Et si nous sommes armés de cette parole et si nous allons sur les terrains, Dieu va pouvoir nous répondre. 그래서 개인 말씀 캠프가 먼저 돼야 돼요. Et donc il faut qu'il y ait cette campagne de la parole personnelle, 우리 교회가요 말씀 캠프가 먼저 돼야 돼요. campagne de la parole de l'Église, 그래갖고 현장에 말씀 운동이 막 일어나야 돼요. et qu'il y ait des mouvements de la parole sur les 여러분들 terrains. 오늘 많이 덥잖아요. Aujourd'hui il fait très chaud, 여러분들 지치지 않아요. c'est fatigant. 우리 중골 장로님 뭐 오늘 예배 드리려고 막 바쁘게 새벽에 왔는데 지금 몸이 안 좋아갖고 지금 집에서 누워 있어요. Et il y a aussi notre ancien lit qui est venu ce matin en France, mais qui est chez lui parce qu'il est malade. 여러분 얼마나 지칩니까? Donc c'est fatigant. 근데 이게 육신의 힘이 없어서 그런 것 같습니까, 여러분들? Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas de force physique? 물론 육신도 중요해요. Bien sûr, le corps physique est important. 근데 진짜 은혜를 못 받으니까 그런 거예요. Mais c'est parce que nous n'avons pas de vraie grâce. 이중굴 장로님이 그렇다는 얘기가 아니고 우리가 그렇다는 얘기예요. Et c'est nous qui sommes comme ça. 하나님의 은혜 받아야 Il 돼요. faut recevoir la grâce de Dieu. 영적인 힘이 있어야 Il faut 돼요. avoir la force spirituelle. 이거 아니면요 여러분들이 아무리 육신적인 힘 길러도요 결국은 판판이 깨지게 돼 있다니까요. Et sans cela, même si nous avons une force physique, nous allons absolument échouer. 말씀대로 명령하신 대로 하였더라. Et ils ont fait comme l'Éternel avait ordonné de faire. 그 여러분들도 은혜 받을 때가 있잖아요. Même vous avez aussi des moments 여러분들이 où vous 말씀 recevez 붙잡을 때가 있잖아요. la grâce, vous ressaisissez la parole. 근데 이게 시간이 지나면서 다 중요한 순간 그 조금 언약 붙잡고 지속하면 되는데 중요한 순간 오면은 요거부터 먼저 제끼네. Et avant des moments importants, c'est ça qu'on va d'abord abandonner en fait.
오늘 제가 좀 많이 안타깝네요. 여러분 좀 진짜 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir l'alliance de Dieu. 말씀 담긴 언약궤를 메고 갈 때 홍해가 갈라졌어요. Lorsqu'ils ont avancé avec l'arche de l'alliance, la mer Rouge a été 요단이 divisée. 갈라졌습니다. Le Jourdain a été divisé. 말씀 따라가면 돼요. Il faut suivre la parole de Dieu. 여러분들요, 하나님께서 지금 우리 교회에 그런 중요한 시간표를 지금 주고 계시는데 여러분들은 지금 다른 삶을 살고 있는 거예요. Dieu est en train de donner ce moment important, mais nous sommes en train de vivre d'autres calendriers. 말씀 따라갈 때 요단이 갈라지고 여리고가 무너지는 겁니다. Lorsque nous suivons la parole de Dieu, le Jourdain se divise, la mer Rouge se divise. 그래갖고 방울을 달라고 하는 거예요. Et donc Dieu demande de nous mettre des clochettes, 이 방울 소리가 안 나면은요 죽은 줄 알고 끄집어냈다니까요. parce que sans le bruit des clochettes, les sacrificateurs étaient considérés comme morts. 제사장이요, 대제사장이요, 그 지성소 안에 들어가갖고요 방울 소리가 안 나면은 죽었다니까요. 죽은 거라니까요. Donc le souverain sacrificateur, quand il entrait dans le lieu très saint et que s'il n'y avait plus de bruit de clochette, il mourrait à ce moment. 여러분들 살아있는 하나님과 이게 임마누엘 안 되면요 우리 영적 상태가 죽은 상태라니까요. Donc si nous ne sommes pas dans la bénédiction d'Emmanuel avec Dieu qui est vivant, notre état spirituel, c'est l'état, c'est un état spirituel mort. 여러분들 오늘 이 단어, 이 구절 하나만 딱 붙잡으면 됩니다. Donc il suffit de saisir ce seul verset. 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 하였더라. Ils ont fait selon ce que l'Éternel a demandé de faire. 그게 승리하는 비밀입니다. C'était le mystère pour la victoire. 그래서 결론입니다. Donc conclusion, 여러분들 하나님 자녀의 신분부터 확인하시기 바랍니다. il faut vérifier d'abord l'identité d'enfant de Dieu. 저와 여러분들은 구원받은 하나님 자녀입니다. Nous sommes enfants de Dieu qui avons été sauvés. 하나님 자녀 성령 하나님께서 우리 안에 딱 들어오셨습니다. Et donc Dieu, le Saint-Esprit est entré en nous. 그거는요 우리가 먼저 해야 될 게 하나님이 다 준비해 놓은 거예요. Et donc ce sont des choses que Dieu a déjà préparées. 그래서 성막을 먼저 지으라고 하는 거예요. Donc Dieu demande de faire le tabernacle en premier. 여러분들 가나안 땅 들어가서 가나안 땅 정복하고 난 다음에 성막 지으면 훨씬 쉬운 거 아닙니까? En fait, ils auraient pu très bien entrer à Canaan puis faire le tabernacle, ça a été très facile. 근데 가나안 땅 광야길 가고 있는데 지금 성막부터 지으라는 거예요. Mais Dieu d'abord demande de faire le tabernacle alors qu'ils étaient sur le chemin du désert. 하나님께서요 미국을 축복하신 이유가 있다니까요. Il y a une raison pour laquelle Dieu a béni les États-Unis. 자기들의 신앙을 지키기 위해서 그 공교회 성공회의 그 핍박을 피해 가지고 있잖아요. 그 청교도들이 참 미국 땅으로 건너간 거 아닙니까? Il y avait des personnes des puristes qui ont quitté l'Angleterre justement pour éviter la persécution des Anglais. 그 뭐 신앙 없는 사람들도 많이 있죠. Donc bien sûr, il y avait des gens qui n'avaient pas la foi. 근데 신앙인들이요 가장 먼저 한 게 뭔지 아세요? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en premier lorsqu'ils sont arrivés en 자기 Amérique? 집을 지은 게 아니에요. Ils n'ont pas fait leur propre maison. 교회를 먼저 지었다니까요. Ils ont d'abord fait les églises. 그 다음에 자녀들을 위해서 학교를 먼저 Et 지었다니까요. puis ils ont fait l'école pour les enfants. 그리고 나서 자기 집을 지었다니까요. Et puis leur propre maison. 여러분들 그게요. 지금 여러분들 보고 막 교회를 먼저 하라 뭐 이런 얘기를 하고 있는 게 우리 인생의 우선순위를 말하는 거 아닙니까? Nous voyons ici la priorité de nos vies. 여러분들 하나님 자녀는요 모든 축복 다 받았습니다. L'enfant de Dieu a reçu tous les bénédictions. 그래서 보좌의 축복 먼저 누리라는 거예요. Et donc il faut d'abord se réjouir de cette bénédiction. 여러분들 이 언약 붙잡고 여러분들 믿음으로 도전하시기 바랍니다. Et donc saisissez cette alliance et lancez le défi. 오늘부터 진짜 말씀 붙잡고요. 내 개인적으로 하나님 앞에 서서 말씀 캠프도 먼저 다 일어나. Et donc saisissez la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait cette campagne de la parole personnelle. 그러면요 여러분들 개인 한 사람 한 사람을 향한 하나님의 오직의 응답이 보입니다. Alors vous allez commencer à voir la réponse de seulement que Dieu accorde à chacun de 여러분들 nous. 한 사람 한 사람이요 하나님께는 전무후무한 존재예요. Parce que chacun de nous sommes des êtres sans précédent. 보석 같은 존재예요. Ils sont des trésors pour Dieu. 그래서요 거기에 맞는 축복을 다 준비해 놓은 거예요. Et Dieu a préparé les réponses correspondantes à cela.
하나님 말씀 붙잡고 그 속으로 들어가면 이게 보인다니까. Et si vous saisissez l'alliance de Dieu, vous allez voir cela. 여러분들에게 이런 축복이 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de commencer à voir cette bénédiction dans votre vie. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercie. 오늘도 우리에게 하나님께 예배할 수 있게 하시고 언약 붙잡게 하시니 감사합니다. Nous te remercions de nous avoir permis de faire le culte, de nous avoir fait saisir l'alliance de Dieu. 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 하였더라 이 말씀이 우리의 언약이 되도록 역사하여 주시옵소서. Nous voulons que cette alliance de faire comme l'Éternel a demandé de faire soit notre alliance. 예수 그리스도 이름으로 Nous 기도드렸습니다. avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. 우리 찬송가 268장 찬양하시면서 준비하신 예물 드립니다. Nous allons chanter le cantique numéro 268 et apporter l'offrande que nous avons préparée.